आदाब अर्ज़ है नाजरीन, एक जहती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। नाजरीन, रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद हल्क़े असम्बली बोधन में गुज़िश्ता यौम रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामान हैदराबाद के ख़िलाफ़ रिकेट हमले करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन बिलखुसूस रियासत तेलंगाना में के मुसलमानों में गम उस गुस्से की लहर पैदा कर दी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता यौम उनके बयान को लेकर रियासत तेलंगाना के सदूर व अरकान मजलिस ने शकील आमिर के बयान के ख़िलाफ़ सख्त मज़म्मत की है और कहा कि उनका ये बयान सुप्रीमो के ख़िलाफ़ इंतहाई बदबख्ताना और गैर मुनसिफाना था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद आरमूर बोधन व निज़ामाबाद के मजलिसी अरकान व सदूर व अरकान बल्दिया ने शकील आमिर के बयान की सख्त मज़म्मत की और उन्हें इस बयान से दस्तबरदार होकर गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया है। नाज़रीन, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामान हैदराबाद के ख़िलाफ़ शकील आमिर के बयान को लेकर रियासत तेलंगाना के मुसलमानों में शदीद गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। उनका यह बयान इंतहाई बदबख्ताना और गैर ज़रूरी अपनी झूठी शोहरत को बढ़ाने के लिए दिया गया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो रियासत तेलंगाना में कौमी एकजहती की फ़िज़ा को मुकद्दर करने की एक साजिश करार दिया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के मजलिस कायदीन ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल्स करते हुए अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है और रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील की है कि ऐसे नाअहल कायदीन को फौरी बरतरफ करें ताकि पार्टी की साख मुतासिर ना हो सके। नाज़रीन, मजलिस कायदीन ने कहा कि इक़्तिदार किसी की जागीर नहीं है। आज TRS है तो कल BJP भी आ सकती है, कांग्रेस भी आ सकती है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुज़िश्ता आज़ादी के बाद से लेकर आज तक अवामी खिदमत को अपना नज़्बुल ऐन बनाया है। इक़्तिदार की हवस, इक़्तिदार की भूखी नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बहरहाल नाज़रीन, आइए देखते हैं मजलिसी कायदीन इस बारे में क्या कहते हैं मोहम्मद शकील आमिर के बयान के ताल्लुक़ से। असदुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक़ से कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, इसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं और ये शायद भूल चुके हैं कि 2018 में यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर बोधन की तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूनिट ने इनको काम किया। खैर, ये इनको भूलने की आदत है, इनको कैसे याद दिलाना है हमें पता है, लेकिन ये जो इस तरीक़े के अल्फाज इस्तेमाल कर कर हमारे दिलों को ठेस पहुंचाने की जो इनकी साजिश है, इसका जवाब हम 2023 में दे देंगे। लेकिन हम तेलंगाना के CM जो KCR साहब है, इनसे अदबन गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों को टिकट देकर आपकी जो पार्टी का मुकाम सेकुलर है इसको ख़त्म ना करे। इन्होंने अभी तक बोधन की आवाम के लिए क्या किया? ये अभी तक एक डबल बेडरूम दिलाने में नाकाम रहे। आवाम परेशान है, ये सिर्फ अपनी सियासी मफाद के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक एक डबल बेडरूम नहीं ला सके। 2017 से एक भी माइनॉरिटी लोन बोधन को नहीं आया, एक इंडिपेंडेंट लोन नहीं आया। आपने बोधन के लिए क्या किया वो बताइए। आप बात करें कि कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, ये तो CM के जो स्टेट लेवल के ये स्टेट लेवल स्कीम से आपने बोधन के लिए क्या किया? खैर, हमें मरकज़ से इजाज़त नहीं थी, हम लोग खामोश थे, लेकिन हमारे सदर के ऊपर अगर आप इस तरीक़े के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। और जो है ना, कहाँ ये बोल देना वो बोल देना, हिंदू मुसलमान, ये कब तक करते? इसको फ़ोन करे गालियाँ दे दिए, उसको फ़ोन करे डरा दिए, कब तक चलता है? खैर, हर चीज़ का एक वक्त रहता। नमरूद की हुकूमत नहीं रही, फ़िरौन की नहीं रही। आप तो खैर MLA शकील आमिर बस उतना
خیر وہ تو بودھن کی عوام نے فیصلہ کیا. اصل اگر دیکھا جائے تو آپ کی ایک حیثیت ایک کونسلر بننے کی بھی نہیں ہے, اتنی بھی قابلیت آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن یہ تو بودھن کی عوام ہے جو آپ کو ایم ایل اے بنا دی. خیر اس کا جواب ہم 2023 میں آپ کو دے لیں گے انشاءاللہ. 2023 کا آپ بھی انتظار کیجئے, ہم بھی کریں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ظہیر علی, کونسلر مجلس اتحاد المسلمین آرمور, آج آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے کچھ ہی دیر پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں بودھن کے رکن اسمبلی جناب شکیل عامر صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے. تو میں شکیل عامر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس الفاظ کو آپ واپس لیں اور صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے معافی مانگیں, کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین آج حق اور مظلوموں کی آواز ہے. آپ نے دیکھا کہ آج سارے ہندوستان کے اندر مجلس اتحاد المسلمین مضبوط ہوتی جا رہی ہے. جس طریقے سے نظام آباد کے ایم پی اروند جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارے نظام آباد ضلع کے اندر یہ رکن اسمبلی شکیل عامر بھی اسی طریقے سے بات کر رہے ہیں, اور حقیقی اگر بی جے پی کے ایجنٹ کوئی ہیں تو شکیل عامر صاحب ہیں. آج عوام دیکھ رہی ہے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بودھن مجلس کا خلا ہے. انشاءاللہ تعالی شکیل عامر صاحب آپ تیار ہو جائیے اپنی وداعی کے لیے, اور انشاءاللہ آپ کو ایسی گمنامی کے اندھیروں میں بھیجیں گے آپ ان اندھیروں سے باہر نہیں آ سکیں گے. مجلس اتحاد المسلمین کوئی کمزوروں کی جماعت نہیں ہے. انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں, آپ ہمارے صدر مجلس کے اوپر جو ریمارکس کیے ہیں اس پر معافی مانگیں. اگر معافی نہیں مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی پورے نظام آباد ضلع ہی نہیں پورے ریاست تلنگانہ میں آپ کے خلاف احتجاج ہوگا, اور انشاءاللہ آرمور میں بھی احتجاج ہوگا, اور ہم آپ کے خلاف مہم چلائیں گے, اور انشاءاللہ آپ تیار ہو جائیے گمنامی کے اندھیروں میں جانے کے لیے. خدا حافظ. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل شکیل عامر بودھن ایم ایل اے جو پریس میٹ دیے تھے, بہت سے ایسے باتیں بتائے اس میں جو ناقابل برداشت تھے. ابھی ریپلے میں میرے ایک دوست, خاص دوست انصار خان ہیں, انہوں نے بھی بہترین ریپلے دیے, بہترین شاعری کے ذریعے وہ بھی سٹارٹ کیے تھے. کتنے کمظرف ہوتے ہیں وہ غبارے جو چند ہی سانسوں میں پھول جاتے ہیں, جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. خان صاحب یہ تو کمینوں سے بدتر ہے, یہ لوگ وقتیہ طور پہ چیپ پبلکسٹی کے لیے یہ اسٹرنتھ اپنا رہے. اور بہت ہی تعجب کی بات ہے, جب ضرورت پڑی تو وہ یہی دارالسلام میں جا کے جھک کے پیٹ میں منڈی ڈال کے جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا ہاتھ لے کے اپنے سر پہ رکھ لیے اور کہنے لگے کہ صاحب اگر آپ کا دعائیں میرے ساتھ نہیں رہی تو میں کہیں کا بھی نہیں رہوں گا بول کے. اور اب وہ وقت گزر گیا, آپ اپنی پبلکسٹی کے لیے جو زبان کو آیا وہ بول دے رہے. تلگو میں ایک کہاوت ہے نا, ముందు ఉంది ముసల పండుగ ఆగు కొంచెం తెలుస్తుంది నీకు కూడా, చెప్పడానికి చాలా మాటలు ఉన్నాయి. బోధన్ के अंदर मुसलमानों के रहनुमा समझ के तमाम मुसलमान एकजहती से मेहनत करके जिताए, उसका सिला क्या दे रहे. एक जमाल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के ख़बरस्तान में कभी दिन पलट कर नहीं देखे. वहाँ पर हमारे पूरे मौजूदा काउंसलर, साबिक़ा काउंसलर, पूरी यूनिट मिलके सब लोग समी साहब के साथ मेहनत करके वो मामले को सेट करे. एक ख़बरस्तान का मैटर है रक्कासपेट के अंदर, जो गुज़िश्ता मिनिस्टर साहब ने ज़मीन दिए थे, वो आज तक मैं मुसलमानों का खैर खा हूँ, मेरे भाई मेरे को मेरे एक को देख के, मेरी सूरत देख के मैं मुसलमान हूँ समझ के जिताओ बोल के बोले. कोई मुसलमानों का काम नहीं करे और मुसलमानों पे कीचड़ उछाल रहे. मुसलमानों के लिए तो आप एक धब्बा है.
وہ بولتے ہیں نا میرے صدر کی شان تو وہ ہے جو ہاتھی کا قافلہ جب چلتے گیا تو کتے تو بھوکتے رہتے اپنے نام و نگار کے لیے. یہ وہی حال ہے ان کا. تو انشاءاللہ ان کا جواب بھی جلد سے جلد ملیں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل میں آ رہا ہوں ریٹرن. انشاءاللہ آ کے ہو سکے تو کل پریس میٹ بھی رکھنے والا ہوں میں انشاءاللہ. کیا ہے ان کے اوقات بتائیں گے انشاءاللہ.